Tuni September ha kichaini pathinin ei musa tawin pathin koma kipa tu masan sayun pakai suminin salam kain boleh tunihin tulayan nangai tu kha ding kaging chain itu pidi wahile phat alhom tai kino phat ahi tai tia he phat alhom tai kino phat ahi tai e bible chang diu amasan munni hin siming kating e bible chang we akizamun loi ta yong hidin kaging chain yo bung chewa yong kisim do manin munin tin tele khompi thopia jong tam tai na ki mangjin khadai le zon bungku changli ahin khadai le mark bungli chang som thom lenga ahin adang chu ipa dong zuin bible chang ho chu sei tho tho naw hitin amasan zon bungku changli in siminge suna hi pecha hi isol pana ito dingu hiwe ta koi manna ato theilo na zan honglung ding hita hi magbungli chang som thum lenga chuin anila in aman ama hoza agal langkhat na gal kayu hite ati pathina thuthing bon chawadin phathei ebu pitawen phat alhom tai kino phat ai tai tu lai ta nang lagau din mun ga ven lang tengle tu tua na na ho bung din mun ga velachun nalung lai na tulai ichapang ho nalung don na tam ta din kaging chain school kai ka nga lel kiti a umbe se tapune sikul kai lo no ma satawi nei ningkum lockdown hong ki patil thani lathum sunga chu chapang dong la chun aloi agol ho miss abor chu eso school kai ka na nga lel tam tin dong la chun ka nga lele athi di wai tai chapang hoi school kai ka nga lel thi aum tapu ne aji chu school kai lo no ma sa the ta wi nei ana chapang ahi bin hung ki pan ki leo aji umnante tulai hobung akipat do ki zolo dingi ito banga ki umde o tingai to ngai hoin kai lo jong zo sa ta ti jong thi hin teng le pakai na ito na wa jong hadai ta jong i thi oi ana tu za na hin tu a na na gamsung dinmun abo nalung thim koi dain lang alien zo ga ven lang pakai na sei sa dong zoin wanui akinol he jing tain he chun tuni hin phat kinodan nangai to khaji he phat la alom tulin ana to na ding phat ke ti chu inei tam ta poeti nangai to ding ideyo nei john bungko changli na hin ipakain sun ahi pet cha tia sei nei he cha sun ahi pet cha ti ani khoa nisa sunlai ta avena asei hiloi che ama kinodan na pan ama ainsol he che leisen ahunglo ato dingo akinodan asei nai he je chun suna hi pe chan ei sol pana kato dinga ya ti nei tuni nang dinga suni ti ipi de
tin ngai to kham tu sun lai ta sun cho hi pui tu tua phat pha na nei lai che chu phat pha nei la chu napan khai le anaki ngai ton khati phat pha nei lai chu pi ha itiele I to nom le to thei lai ti nai tong noma tong thei ta lo mi atama tamu mai ti hi na he di ka ging cha nei he je chun tu ni nang ma din muna na to nom le na to thei lai che din muna chun pakai nang na koi nei ta sadam thei na hoi ta na nei lai na to nom chu hat ta na to thei lai ki ti chu nang dinga pakai na to na dinga su na hi pe cha phat pha na mu lai chu a hi ti tunin ngai to pha ka sa nei keo pastor ordain ki bolding ko machun pastoral course khat ka umna hobungin ana sim heche asim ho jong chu lamkai a senior ho bible a hi le vernacular ana zauna na ho ai wanga chu ama ho kizil ngap cha dung ju ya chu bible vel izat lo mana simoi tam bible hoi tai na heaven che ho chun question an bolu nei hichelai ta chun ke ho bunga ka umna ho bunga bidi ma sapen chu ke ka hin bts ma sapen chu ka pute khat ahin ke ni jong chu che pastoral candidate dinga che kuma ordain dila chu pangkai ju chun che pastoral course chu ka exam ngain cha chu ka exam nei aile icha exam hi mi sagi ham ka hibin ain question khari abaya biding dol ta ai wanga so koi man ka hello hi dinga in chu be pastor candidate hichi course exam ka je uchun theng sela ki bolain aje chu bible graduate ai ma kham khama izil na thei kham khama bible ana kisim chu unfair means to ilunga jong mong lo hi metric exam lai jong pathiluk sen a theng sela exam ana ki bolai ja chun hichi unfair means ki ti pathin cha te hi na chun bolo di ti ki he a chun ana ki bolo sei kan sei subject ta background chana kaung exam le keidinga chu ka in nei pi apa ka pu pa te mai te pastor senior ta hin ei pawa bible na simain hecha question la achun polin milita tui kol gama damlo adal ha chu ko hitam atin exam ka chun ka ki dong to sau son koi machan ka he powine ala ke ka ga tonin ama adam thei lo mana hi adam thei lo kan ana het a ye ka ga ti mai chewang chu kana sei do jong chu phamo ka sai ain ka bible ka phenwai le trophy ma ana hi nei trophy ma milita tui kol gama polin damlo adal ha na a ministry wa apan khompi ai wanga chu adam thei ta lo ji a chu milita tui kol gama chu adal ha wi ti chu e bible i mu chu ai che pha cho che jo ta ela wai nong ta chun che kalunga hung kilang ki re o trophy ma banga kei jong khat wei ting le da ha e ding ka hi tong nom jong leng ka to khom pi la pang thei ta lo ding kei ma dam thei ta lo dam ta lo kai ja chun kaloi la pang zo ta lo ministry pang zo ta lo loi le golin tauna a gel do dinga kamin ana pha mai yu chu hita adang chu kei loi la ka pan the ni ta lo kiti pha cha na dei ti kain gel do chun ka dam thei lai hi pamai ka ti chu pamai ti sangin ka dam thei lai ta ki ti hom tho le jingin ta chun hom tho ta phar ka nei sun chu su mang lo healing su mang lo hela kaman dai ti kaung ki ngai toi hije chun tunin tong nom jong la chun na to thelo phar hong ni ngai ji chun trophy ma banga nang jong phar khat teng le dam lo ji a pakai hachan na to na pang thei ta lo min taw na aphon mai di hu hita hije phar chu
hung lung di ngai chứ số phát tên ngày tôi là trên tu nín tôi bằng apa thiên đam thiên là bị lại tu lại ta na đam thiên lại hi pakai na to na đi ngay na kino ta na panum đi cả kinh cha này đam thiên na phát kiti hona na phát dòng pakai izat na pizia na phát dòng pakai izat na pizia Amy Sepai officer khanin kapal hi soma khat na hop soma hop khani pathen kapi it intin ni khana pungka som dilali la hi hop soma hop khat kiti pathen dinga peding kiti kana ki pe na za chun tu chan che ka bol na lai atin thupi ka sama ma jing ne lấy ni chu na tu la iti da chu lấy ni chu ama ho na tong la pang hi lo chu ai wanga ho na tong tam ten a pha zo lo khat awi ta nei officer khat government officer khat ai wanga ni khana mi izat ninga ataw ha mi izat dam lo aga na phar ong anai cha sun te o chu hi to ba chu pathin thu le la sei phong na amana taw na aman teng le drag a home teng le witnessing a ball sakhi a pe he to bang chun phan aman thupi ke sama man che chu eo mi zo sin ki ball ten ka ti poi ai wang nangin phat na nei pathen I to ba na pe amti tuni na ki ngai to ngai a je chu phare tai che na vadung na lui long khu hung ki le ki taloi na lui long ko kile kita luta achi ngai chin tin cha sol pola ma lu na chu gamlan de he se tui chu hung kile kilo he to banga chu I pha loi ki te ka ji tu ni jong September tarik somthum to record kan boli September tarik somthum iman zoding kon chao ang I ta in he che tarik somthum ang ki chai ni chu pung ka nga bowin awa ta in che yo chu le October tarikan hongi tadi ngai to che jon phari hitai che na hitai che ngai tengna abarin na sumle pai pathini napi hoi pathina izat na nung pe kinam ti hoi na nangai to ngai nanga di bo nangai to jeng in le lo ai lo le gamle ipi property to neighbor jing diga hiche ya ding hin nang pe nam ti hoi tan ki ngai ton ka ti chu a neighbor jing diga hung na hi am wana na go holding gel lo wana go holding gel lo wa chai le se cho neighbor ti bo ngai to na hung ham ti le se cho nang pe nai nangai to aphae to lai chu eima dinga he isum le pai tam tai eima chunga he izat lonom isu lut hitam ti na ngai to angai sil le chen mai maya jong mi tam ta chuna ama ding bo ngai to I bible mi hau ki sei pa banga hi tu pat pon nameless pon sanduman ni sia ki wan ti chu ama ading bo ngai to pa ti na ai no me wang to lai chun sana bilba kewilo asana jing ong hi achung ahum umbe to awang hi white gold ti olai jong ta na teng le chayong cho asana kewi talawin James na sung mantam diamond azan cha chu kibe kid na lai ding abang hanin khi jong chu chul du mana hi to banga chu neigu a chau cha hi ta khut je mi ta bilba hi ta hi to banga chun ata sa chunga di bo ngai to ata chu ane anga hi to banga sana dangka a koi kiti mi izal umta wana go khol hitalawa le se chunga go a kholo no me wangi a he thiem lo tam ta umdi ka ging chan chur chanpur langa speaker khatwangin a sei chen ma gen no piloi khatwang chun lung hana jong ala diu ka ging chan ai wang la check chu ngai no na ki na je chun ke wang chun gun ka sai koi ma cha sei do lo an sei don che piam tele
tu lai nu mei te ho na minu tam tak to tam ta on tu lai sum le pai inei dan dana sana dangka na cho bo je ngai to a i sanau i ki von lau sanau i zat lom lom i dewi tam na i zat lom ki khol khom ta ana nu te ko ma a sei wang chu ambel selevini che kal wala ki hildi dar jong chu a chum ta poin amana sei chi pi ha tunin nu mei te sana sung man tam azat na kholi nawang sina nang nap thi ma sa po le nang mun hin lo din nu adinga naki khol khomai bowe adang khat ane na khol khom hi mai thei ati chu ngai to kham se re ame thai zo na pan le wang zo na nei den din ten ai wang na thi phan ko ya dam zo e poi me thai yo zo koi ma cha in nanop diu ka ging chapu nei ai pi jong le ka se nu chi pya tu la hi ki gel kho na zia na kil gel kho na ja kilai na ja kil na zong hi a khon ge ya ki hil e ta ne ja chun tu ni na sum le pai i ti na manam ti hoi na ngai tu angai ne chu a chai lang le bible chang khat to kain sei thanu na lain chu all in conclusion adin hin koi na lai nge aba na chun mak bung li chang som thom lenga chu even ale ni la la ma ti nai chen ya pakka na sei ju ho vai kon ninga atep na hi kangai toile sei ju ho thungai na le sei ju ho in pakai na sei ta po chu aniel koi ma cha lo azui da noi akimuin thopi ka sama ma jingin aje chu nilhala mi ki ti ting iti ting le vai kun phat ai point vai chi pha rahi nei ni rum kon vai chi phat a hita tila isa ulana ni rum kon vai chi phat vai kon phat hi lowe ai ba cheni wang hin ni halamin pakain ni halam hi ta jing jong le a sei ju ho ko ma chun agal lang khana gal kayu te ti nei na gal lang khana cha je ipi gal ha te le Galilee dilin na Galilee dilin he je dilin gal lang khalama gerasin ga ma chun gal kayu te tin a je pakail al hagau mina chun hagau boina su gen the hagau zanel bokpa gen thei ta hin khomang pa pakai na mu ta sana mina amu hi te dingen he che hagau bo bokpa so cha na pedigin cha chun a sei ji ho chu ate mi nei na bible sim la chun khat cha apun po mi nei pakai nilhom ke mi na hila nilhom ke ya i chi le i wa le wa ta chu mi la na pan hi lo am he ji chun chol jong chol lo na him ke ho jong ka chol ta be ti ding a lom ta ina ai wa nga pakai ang akipi lu da re koi ma chan kam khat jong phun na thu jong sei po bin na ka chol ta e ti na thu jong kha cha om pon thu ngai ten a che bi ne ni halam tu ni chin ni halam mi ka ni sei nom chu chi he chin ni wang chu he chin ni khwa ani sa mong mong zo ni ma hi tai na ani sa he chin ni khwa ni sa mong mong zo ni ma hi tai vai chi pharai tai na vai kon pharai poi ai wangin galang kada gal kayu te ati nei tuni che e hon iti la diwa ke ho a senior ho ti mai te na akum tam ta ho wang hi a phan le akum be na zong kanila la mu chu a hi tai suna na lai ka ki gel le ka kum hi ka he lo hi dingai ka phari ka he lo hi dingai na ta jong ka ngai tu ji chu tu ni chun ke yong doctor ka chi ka tu te khat e ngai lo ma he pu tu ni hin of day tu ni koi ma cha ka vet lo dingai nang na hong de phar a so thei pen nang ka vet na dinga phar ka man de ati ki pa la ti zan la thi mai ke yong ka ki mon le na ka ki gin le la mun chom ja chon chai i pian sei o ka tin he la he nga le na mai ain lamka apat jingka mata in ka ki pando un kai nei pi to chapa khat to ka chi bi nei ka tu pa hin long lo tai nei ve nei
pu hi che aphata pui ati khat dem ti hi idip chu cha thoi to bang khat chu sei nei le pathina ka to nahi tai all ola chom lo wa be dei ti chu ka gin le ja chun i pian sei de o ka ti nei tha tai ve zo nong chun pu gin cha sanga aphazongen cha hi ta them khat adi jep talu to banga ki mu ho hi nakum dung zui jok a hi tai chewang chu kum dung zui a hi ta ja chun alo je jong chung lo in ai wanga lo hi za de anan ne le chun ni som nga sung na ne rin pen ki nge cha ko na chun a kho ai le ikimu ki dai ati cha chun long lai senin in lam ka zung ki ne lo tam ta ai pin aman ka pi de la tam di dan na ve jong ka ngam pu ya aman ho bang chu ni som nga ari chu ro ma hi lo bai pek ipia bek lien ta kha to neu khat dim se na kan pui ka sin ne chi pia ke jong nang jong phat khat teng doctorin chiwang hi a hi tia hi tai na ta sa organ hi che a ha sa tai na chi pha chu hung de che chu ni halam ki ti chu akum tamo aringa chu i chamlowa chu ke kanu poi ti theilo ikum tam dong je cha ni halam chong hi de ai wa tu ni ka senom chu khangdong cha ani halam ki ti umji ai je chun che tu ni khangdong na kumal hom ja chu phar sau da ne na lan ki gel hi be pap thin thu na khat ve churu chanpur hobung zo se ki ti mai le che ki gom khoma Churachandpur Youth Rally 81 kiti khalene ki boli 1981 chun hobung tina pastor evangelist so zani to bang counselor training ki bolin tin he cha chu khangdong cha ki jongle apel ta anaki mangchalo ki ja chun counseling director 80 tin he cha chu speaker ri anaki ko chu Dr. Robert Canville Billy Graham associate evangelist Vanoi sena pathin man cha khat chipa Dr. Robert Canville speaker ana ke koi kei counseling director ka hina chun che zan khana counseling ki bol ho cha abora kanga ding cha chu mi izan hu ina kisanu amti na cha chu ni danga Billy Graham evangelistic association on agel kho ma mau chu hoilai jo le crusade abol na chalowa pieng tha o chu phata record abolowa wainunga phone aboli da jong chu literature app track ho ap ho jong api ji wa ja chu kamo pu na chu ni ha sele altar kola chi kho mo chu abona total kabola e cha chu e ama koma kapilu ji de ni ha khari kanga aile adang chu ta na bana chaidan altar kola hung chu counselor zani to ban Churachandpur public ground na che lamka public ground he che public ground muntin lu su ai na muntin dap su ai altar kola hung ho chu counselor zani ho ki homa he ta chu muntin a to pian ta chu bana ki chai ji wa ta chu a chai na chan ka nga ji na cha ki chai o chun ka koma chu ama counseling bola kola hoina ki he chi no chu np ji wa na che chu a jingle speaker pa ko me ken ka pi ji ale group khari ngamong mong lo khoti ki ho zala so ta November la chu zan so lam chu dap thau ta chu kanga ji akate chu cheni la chun kanga in aile kaganai ta nei I pilom lom asewa tu chan lom conclusion thelom katya kaganai le koi counseling ka hepoi zuk gim chu na azu chu anam chu ki khoving veng na yong kaganai lut ita pune cha jun gal kang kangai cha pa jun speaker ka che counselor pai atai akoya aka khumana kap lunai counseling abol ho cha athau pi zinga ki muki den ki wail haw noi chezana hiche group chu ke ka chan kha ile ka sei di khat chu mata ka solno di chu naute
chela ju ke yo khang dong kai je gol te ka ti di dan na gol te tu zan wan kham be se un jing ni ha la ki mu nau te kai mong mo to ki mu din na ti le iki hol to jing de hi ai pi jo le tu zan wang chu chi ta di win ka ti di chu na ha don be un na zu na kham be se jo chun tu yan wang chu ki holim jong le hun phachum lo de ka ti di ngai ai wa chi ka li slor pa chun sau da sei pia a chai na chun akka khum lewa he da chu atau pia da chu ki khen lu chu chapha ke no ama ho sang sang ju ka li slor pa ka hinom tan ka li slor pa ka ganai ni zani ki ti cho bona ki he seng lo chu mi ho bung chum che ki je chun ane ma jo ka dong ni hi ai le gol nang koi nei am ka ti la mi na sei chu ale ipi evangelist na pastor ka ti le pastor ka yati hoilai ho bung na umam ka ti le evangelical convention church Pearson muna ka tonge ati ne America village khangdong wal ka sa je chun zina nei ta am ka til ka nei hi la ye ti chu gol han la ya ordination hi tema lo hi ama wang an ordinary ka vet le gol han lai ta orient ki bol wang chu ho bungina ta san ni dan ka ngai to le ki pa pi kamin pastor thangkhai ka hi ati chu November chu akum ki zul ha discipleship game kiti khat keo MCO to is EOC Central Church khanglai game discipleship game ping tha sa po lut na ding chu game ka bolon ai le Sunday vai kai khoma hin in my golang khanin ki khenya hin eina ngai oyapu ka pastor pa athi in na henu phading ka gelin ka hong her sai ati hoilai pastoram ka tile Pearson mun ati o kate na pastor thangkhai chom ka tile hengi golang na lai lo ham ka golang ai ain la akhosi asangware hospital ke polonin sot long atho tapui na akhosi sang walin doctor aloje tapumin ya chona thi in tunia ki wingal de tin kadel towi auto rickshaw khat ka ko wa auto rickshaw jang cha ni han thumam bolam ka umnai ham ka he poina auto rickshaw lom cha umlai chai cha chon khana kadel to nai le cha chu in mai na podo ta bine ka sei nom chu tuni che pastor thu sim chu sauta kan sei tai kanunga jing ke ka sei do jing ke khare cha chon ama chunga ki par chu ka ki ngai to khat chu oh che pastor pa November ha hagaw mangding ho ta aka khuma na aka khum lut la ya chu ama dinga nilha lama hitai ti la ki het pon tin aila anilha lam cho na hitamai hitopang tal hagaw mang ho anangai lut na chu a thupi na lom lo me pathini to bang dinga chu ain kho chu na ato khan umeti chu kamu nei tuni khangdong ho ki ngai to ikum hlom na lai a na ki hisab mai u chun ki ngam hi beun khangdong mi loi khat adi wang chun khangdon lai ta ani hlalam ani hisi to ka sei pastor pa ding jong chun khangdong na lai ya ani hlalam ai ta ne ai wanga phar khale ka mu ki ka ki ne min he che pastor pa do ki mu ki ting o pathinin lo pi ta ana ana choi sang ning ka ki ne min to Bible chang ni a kon chun ye thiu a umin che chui pi ham mi ti ai le to thei phat anei sunga ana tong ho awang phani dano imovin tengle pakai na to na ke ti i to thei lai se nilha lam chana to dingai ti jong chu imovin nei Gospel thum ho synoptic kiti Matthew Mark Luke study abol nawa Mark hi tai asayoi Gospel Mark ahin ipakai hi
akinodan akilang di sene ati chuna akinodan mun khanapat mun khat ta su kino ta to ngai cha jong hi mark hin hi cheni ko thil su anari ko na hin hoi tai ni he thedun akoi nei tunin nang jong ki ngai tun narla nil halam ai tadem achai na dingin pakain mingol 80 la apang lo din ki ko te mingol atila apang lo din lukbung som la ni na isimai le chang som le thuma pat som ni ge sim la chun tunia kan sim man lo de hin e a thu kan se di hin che song chu sim la chun ta hi atai tel ki koi chu hau ngol pa thule no ki ti nei mi hau mi ngol pa na english ang so bela chin the rich fool ati nei rich iti tel chu koya a hau nom lo na koya a hau nom lo ai wa a hau la hinga ai wa apakain angol ati nei na a hau ngol hau na ki ti pathinin a deimo ai poi ama dinga mangno mo wang chu tamta jong api loi ome businessman thopi ta pakaya dinga ahaw na ho anapedo ho thusim tamta na sim sai dinga Samuel Colgate kitio thusim no ina jatamin tengle tulaya wanui le sina budget hotel kitila days in kiti hechi anei pa Cecil B Day kiti pa Amazon hin mon tinai hechi hotel chain days in kiti anei chechu ke yo kharbe ka galung kha in hecha hotel a brochure chu ka velle tua na lhun na to bang hi haptani sele atha khat ka hongowe ati ne hechi anei pa Cecil B Day hin hechi a business a tong la a tam zo hi mission na to na dinga api do ai tunia nang mai chelai nang hun zo welcome ka bolun chelaya nang hun na ai sumki mu akona hi tam tai mission a chi ai ti kasim do chu ki pa ka sama ma jing ne ya jan hauna ki ti pathinin adei mo ai poi na ama dinga ama lopi ne mang ho wang wa chu pathin ki pa pi ai awa ai chamong mo pathin pha asa jong ai ki poi vai cha pum puma damon che thau ni yong mi o me kati yo dai na sarmon masala ya esun tu ni che mi hau pai ipija mi ngol ho ki ti ha mi ti ai le apul chu phana chu aje chu ama hau na hi mi ading gala pia hau jong ai pun ne gu cha gwa hau jong ai pun na ama to ga ko na hau ai ato ga ko na hau ai ti chu hita ki mo hi kalau so cheng se koi khom na ding mun la ta pun ati jon kalau so te le aman ul sakaya na ato akona hau na chu ahong ai mu ai lai cha chun I kalo ta dingem ati ahin ama le ma akidong ine hauna pe pa pathina dong pone paka hi banga nangin kana to la pathina bui nang de I to ban kamang dem ti I ma cha dong pone I kalo ta dingem atin aban chu ibenai le hi tingen chai nga hitai an sei nei hitin bowling I'll do like this na hitin bowling ka changsal chengse phelang ting asanga lin zo che in sangkati chule ka lo su zo se le ka thil zo se cho chun koi khoming kati chule ka hagau nang ma dinga kum so ta dinga thil tamda ki khola hitai ki chol do lang ne lang chan lang nom satai nomin na ne lang chan lang nom satai nomin tinge ati jona ama ke hita ka bolding ka ke ta jo di mai jo ala cha chu adon bunai piamo a itiale pathinin ama za wo lungthim be andi ta na wo lungthim be tu jana nahagaw na nga ko na ale thu mo ai tai chule na thilgo chengse chu koya hi tan tim
hecha ama pa chung chang tho pakain athu chaina asei tuni kimel chu te pathina dinga haulowa ama dinga sumki khona chu to bang chu hi dingai ati chuna chu to bang chu hi India gama tukum hoa na thusim kidang ta ina mu che pya khuddo hawa hau the asumu alak chu benga akoyu mi khat wang chunai le aloma akoi jenga chinalam la ato phai le kilometer angol kai dan na ala turi pakan chi mi hau pa mingol akitina ji ani se chi pia amading bowa hau na pachena re ga hau lo midanga dinga ure naw ai lo le chaga gen theileng bai ding jong hau lo ama adinga bo hau pachena re hau lo to bang chu hi chi hong hi dinga na hi to bang hong hi de mingol pa lung kim be ki di alo do de ti to ni hoi tan ki ngai tu na he chu to ni pa so de nei ta pu be 파려 기노다이나 파려 기노다이 소리네 tapube nang hin khochu achom jo che inalai mai the na wanoi le se akino sanga nang ma hin kho kino jo mai thi I chan pa na ne nalai na he lo he je chun tu ni napakai ang sing di ta le chun khut gua bo na lon dam tiao chu na ki ngai tu ngai tu za ni pathian cha hi na ana chang sao ping thao adi ka se hi ping thao lo wang chu tu jani tu jan sermonin nang na ho pui ki tel la pathin thu ai phat ki no dan yel do theya phat mo se ka su mang ho pamai dan yel do theya pakai phat ka nei cha sunu na lai ho hi eti ka man diwam ti ngai tu thi ma eta chu pan kan la thi na dingun he chem message nangin phathein bo dingin pakai ji suminin ka tawi Amen.